आज ये जो वार लाइक सिचुएशन घटी आकु नहीं सबुआड़े नेगेटिविटी आम देशर स्टॉक मार्केट उपरे इकोनॉमी उपरे बहुत बड़ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ो जहाँ उपरे किसी संदेह नहीं किंतु यही नेगेटिविटी भितर भी आम किसी पॉजिटिव अच्छी बा स्पेशली भारतीय मानक इंडियन मानक किसी पॉजिटिव अच्छी कौन पाई अच्छी आम जोग्राफिकल कंडीशन को लेकरी ये सब विषय रे आमे ये वीडियो रे डिस्कस करबा। तेणु आपण ये वीडियोटा शेष पर्यंत देखंतु। आज ये वीडियो रे से टॉपिक कवर हबो जोटा को कहीं आपन को कहू नाहंती बा कहिया को चेष्टा करू नाहंती। सब नेगेटिविटी भितर भी आपण गोटे बेटर जगह रे प्लेस अछंती। आपण जदि भारतीय ये जिंस को नहीं आपण जे शेष जाय देखिबे आपण आकु नहीं गर्व करिवे। आपण देश को नहीं आपण गर्वित हेबे निश्चित भाबे, एथिरे कोनोसी संदेह नाही। एबे जो वार लाइक सिचुएशन क्रिएट हेला परे कौन एलएनजी प्लांट ऊपर अटैक हैला, एबे अटैक चली जहाँ फल स्टॉक मार्केट क्रैश करुच्ची। ए सब समस्ते जानी स्टॉक मार्केट तो क्रैश करुच्ची ता संगे कमोडिटी मार्केट, कमोडिटी माने क्रूड ऑयल तो क्रैश करूनी, उल्टा क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ुची किंतु जो गोल्ड आ सिल्वर कमुची ये जिनस समस्त मुंडे पशुनी। कौन पाई गोल्ड एंड सिल्वर कमुची? गोल्ड आ सिल्वर ऑलरेडी बहुत बढ़ी जाइथिला, तेणु से एबे करेक्शन भी दौची किंतु इक्विटी मार्केट तुलन गोल्ड आउ सिल्वर कम कमुची। गोल्ड आउ सिल्वर कमुची सत किंतु इक्विटी शेयर मार्केट जेतिकी कमुची गोल्ड एंड सिल्वर ताठू बहुत कम कमु। कहीं ना इक्विटी मार्केट तुलन गोल्ड होची गोटे सेफ एसेट बा गोल्ड रो किछि लिमिटेशन अछि। गोल्ड रो लिमिटेशन नो गोल्ड एक्चुअली होची लिमिटेड। गोल्ड को क्रिएट करी हवनी जेतिकी प्रकृति रे अछि सेतिकी, तेणु तार गोटे से वैल्यू बजाय रखुची कारण बहुत गोल्ड आउ सिल्वर बढ़ी जाइथिला सेतिपय किछि करेक्शन आसुची किंतु स्टॉक मार्केट तुलन रे बहुत कम करेक्शन आसुची बा कम कमुची। ता माने स्टॉक मार्केट तुलन रे गोल्ड स्ट्रेंथ रे अछि। आउ गोल्ड सबुठु हाईएस्ट कौन कौ देश रे गोल्ड थाए अच्छी आपन जानिसंती गोल्ड रिजर्व समस्ते भाबुथिबे यूएसए रे अछि हाईएस्ट गोल्ड रिजर्व। ऑफिशियल डाटा हिसाब रे अमेरिका बा यूएस रे हाईएस्ट गोल्ड रिजर्व अछि किंतु हाईएस्ट गोल्ड अछि इंडिया रे बा भारत रे, आम देश भारत रे। कौन पाई ना भारत रे जेतिकी गोल्ड अछि से तार ऑफिशियल रिकॉर्ड किछि नाही। गोल्ड दुनिया रे जेतिकी अछि पाखापाखी अधा अधि गोल्ड गहना फॉर्म रे अछि। आ भारत रे आपण समस्ते जानिथिबे घरे घरे समस्त पाखे गहना अच्छी। आम देशर जी मंदिर अच्छी सेठी भी बहुत गोल्ड रिजर्व अच्छी। भारत रे जेते गोल्ड अच्छी कौन सी देश पाखे से गोल्ड नथिबो किंतु भारत रे जेतिकी गोल्ड अच्छी तार किसी कैलकुलेशन हिसाब आम पाखे नाही। ये होची भारत पई गोटे पॉजिटिव पॉइंट। भारत पई ये तो गोल्ड पॉजिटिव पॉइंट। आ गोटे सेकेंड पॉजिटिव पॉइंट भारत पई एटा आपण भावंतु पृथ्वी रे कौ देश एमिति अच्छी से देशर पॉपुलेशन वर्ल्ड रे सबुठु हाईएस्ट। आपन कोन लागुती? चाइना, किंतु ना सबुठु वर्ल्ड रे हाईएस्ट पॉपुलेशन भारत रे। हाँ चाइना मझिरे किछि वर्ष पई जाइथिला किंतु एबे भारत आगुरु पॉपुलेशन हाईएस्ट थिला एबे भी हाईएस्ट अच्छी। कौन पाई ना हजार हजार वर्षर इतिहास जदि आमे देखिबा भारतर पॉपुलेशन हाईएस्ट थिला एबे भी हाईएस्ट अच्छी। मझिरे जेतବେଳେ चाइना नंबर 1 थिला भारत नंबर 1 नंबर 2 रे भारत थिला एथिपाई ना से समय रे इंग्रेज मानक शासन आम ऊपर चली थिला। भारतर पॉपुलेशन अधिका थिबार कारण कौन आपन को लागुची? भारत बहुत गुटे बड़ देश, भारत छुबी आयतन रे आहुरी बहुत बड़ बड़ देश भी अच्छी, फिर भी भारत रे पॉपुलेशन कौन पाई हाईएस्ट? हजार हजार वर्ष इतिहास रे भारत सबुबले नंबर 1 रे रहउथिला एबे रहउची। मझिरे केवल इंग्रेज शासन अमल रे भारत रे जो अकाल पड़ी थिला बा एग्रीकल्चर को इंग्रेज माने ठीक से मैनेज करी पारी नथिले करी पारी नथिले तांको शासन प्रणाली चली थिला जेतबेले, तेणु भारतर पॉपुलेशन को चाइना ओवरटेक करिथिला। चाइना 1 नंबर और भारत 2 नंबर थिला किंतु एबे भारत 1 नंबर पोजीशन को पळैलानी पॉपुलेशन रे। कौन पाई ना भारत रे जतिकी फर्टाइल लैंड अच्छी बा एग्रीकल्चर लैंड अच्छी बा चाष उपयोगी फसल उपयोगी जमी अच्छी कौन सी देश रे नाही। जो देश रे खाद्य मिलिबो, जो देश रे सफिशिएंट खाद्य मिलिबो से देश रे पॉपुलेशन अल्टीमेटली अधिका हबो। पॉपुलेशन अधिका हबार आहुरी भी रीजन अच्छी। ये रीजन टा होची सबुठु बड़ रीजन। और ये रीजन की कौनसी यूट्यूबर बा कौनसी कंटेंट क्रिएटर कवर करू नाहंती। किछि लोक कहंती भारतर अन एजुकेटेड लोकंक पई पॉपुलेशन बढ़ुची, आधरे किछि सत्यता थाई पारे किंतु
এইଟା ବି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଫର୍ଟାଇଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବା କୃଷି ଉପଯୋଗୀ ଜମି ଅଛି, ଫସଲ ଭଲ ହେଉଛି, ଖାଦ୍ୟ ଇଜିରେ ମିଳିଯାଉଛି, ସେଠି ବି ପପୁଲେସନ ବଢ଼ିଯାଏ। ଇଏ ତାଠୁ ମେଜର ରିଜିନ୍ ପପୁଲେସନ ବଢ଼ିବାର। ଆମ ଦେଶ ଭାରତ କେବଳ ଯେତିକି ଫସଲ ଆମେ ବନଉଛେ କେବଳ ଆମ ଦେଶରେ ତ ତାକୁ କନଜମ୍ପସନ୍ କରୁଛେ, ଖାଉଛେ, ସିଏ ଅଲଗା କଥା। ତାପରେ ଆମେ ବାହାର ଦେଶକୁ ବି ତାକୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଛେ। ଆଜିକା ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ଚାଲିଛି, ଭାରତର ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଇକୋନୋମି ଉପରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଭାରତର ଯେଉଁ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି ବା ଯେଉଁ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଫାର୍ମିଂ ରିଲେଟେଡ୍ ଅଛି, ସେଠି ସେ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରୁଛେ ତା ସହିତ ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି କି ଆମେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଛେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ବିଦେଶୀ ଡଲାର ବା ବିଦେଶୀ ଟଙ୍କା ଆମେ ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିର କରେନ୍ସି ଆମେ ଭାରତକୁ ଆଣିପାରୁଛେ। ଇଏ ସିଚୁଏସନରେ ୱାର ଟାଇପ୍ର ସିଚୁଏସନ୍ ଏବେ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ଭାରତ ଗ୍ୟାସ୍, କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ଏସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରିବା ଲାଗି ମୁସ୍କିଲ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବେସିକ୍ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଭାରତର ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଯିବ। ବେସିକ୍ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଉପରେ ଫୁଡ୍ କ୍ରାଇସିସ୍ ଭାରତରେ ଆସିବା ମୁସ୍କିଲ। ଅଦର କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଏ ସିଚୁଏସନରେ ଯଦି, କାରଣ ଭାରତରେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ବନଉଛେ, ଆମ ପାଖରେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି, ଖାଇବାଠୁ ଜରୁରୀ ଜିନିଷ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ କମିଯାଇପାରେ, ଦରଦାମ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ପାଖରେ ଯେତିକି ଅଛି ସେ ତାର ଖାଇକି ତ ରହିପାରିବ ମିନିମମ୍। ସବୁ ଦେଶ ପାଖରେ ଏତିକି ବି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ନିଜ ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ବି ଅଲଗା ଦେଶରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଭାରତରେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ସେଭ୍ ଅଛନ୍ତି ଅଦର କଣ୍ଟ୍ରି ତୁଳନାରେ, ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଏତେ ଫର୍ଟାଇଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନାହିଁ ବା ଏତେ ଚାଷ ଫସଲ ହେଉନାହିଁ। ସ୍ପେଶାଲି ଭାରତର ଯେଉଁ ଗାଁ ଏରିଆ ସବୁ ଅଛି, ଭିଲେଜ ଏରିଆ, ସେଠି ଫର୍ଟାଇଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଧିକା। ଭାବନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କୋରୋନା ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଭାରତରେ ଯେଉଁମାନେ ସହରରେ ରହୁଥିଲେ, ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ କେଉଁଠିକି ଆସିଲେ? ଯେତେବେଳେ କୋରୋନା ବ୍ୟାଡ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡାମିକ୍ ଆସିଲା, ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ଗାଁକୁ। ଗାଁକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲେ? ନା ଗାଁରେ ଯେତିକି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି ବାହାରେ ନାହିଁ। ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସିଚୁଏସନରେ ସମସ୍ତେ ଗାଁକୁ ଫେରନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ନା କୋରୋନା ଯେତେବେଳେ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିଲା, ବାହାରେ ଯେଉଁଠି ଖାଇବା ମିଳିଲାନି, ହୋଟେଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ବାହାରେ ବି ଏତେ ଫର୍ଟାଇଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନାହିଁ। ବାହାରେ ହଁ କମ୍ପାନୀ ଅଛି, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ଜବ୍ ମିଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ କୋରୋନା ଟାଇପ୍ର ସିଚୁଏସନ୍ ଯେଉଁ କୋରୋନା ଆସିଥିଲା, ସେଠି ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବା ମୁସ୍କିଲ ହେଇଗଲା। ସେଇଟା ଗୋଟେ ମେଜର ରିଜିନ୍ ଥିଲା ସହର ଛାଡ଼ି ବା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଏରିଆ ଛାଡ଼ି ଗାଁକୁ ଆସିବାର ଲୋକଙ୍କର। କାରଣ ଗାଁରେ ଜଣେ ଇଜିଲି କମ୍ ପଇସାରେ ସଷ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ଇନକମ୍ କମି ଯାଇଥିଲା ବା କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଚାକିରି ପଳେଇଥିଲା, ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସହରରେ ରହିବା ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ। କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ତା ତୁଳନାରେ ବହୁତ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ତାଠୁ ଜଣେ ହେଲ୍ଦି ଲାଇଫ୍ ବଞ୍ଚିପାରିବ, ପ୍ଲସ୍ ହେଲ୍ଦି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏଇ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆମର ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତଳେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ କମେଣ୍ଟ ଦେବା ଲାଗି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।